Mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Doni ne se wa o te sɔrɔ ni hakili sebagate wa doni kɔfili de wuruki ye an ka layidu tɔn lakumana an ye layidu min ta k'a fɔ hali n'a kɛra an min ye an n'a don a da pour que faso ka kuma bɔ an ye layidu min ta jamani ye ko ni tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ an bɛ sɔn a ma yaasa faso ka kuma bɔ yaasa jamani ka lafiya yaasa nɛɛma kana jamani kɔnɔ an ye layidu min ta awa an bɛɛ o layidu ka jɔn de ye ka jɔ maya kɔrɔ an caman bɛ maya bɔ hɔrɔnya in n'a fɔra ko anw ka ta a tacogo yɛrɛ la anw b'a ye ko doni de parce que l'égalité intellectuelle est tangible. L'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle. À l'école, on avait instauré quelque chose pour nous obliger à parler et à réfléchir en français. Si un de vos camarades vous surprenait à parler votre langue maternelle, en l'occurrence de Solofo, qui est ma langue maternelle, il vous dénonçait à l'instituteur et pour vous humilier, on vous accrochait un crâne d'âne. Femimbe ankobi odeka ombo glofia minakono katambla arabuya minakono otuma ninkele nazaroka mina ambo fanakono aba yechugo no ye sungu marie ofo ango ye uluka yechugo la Ambe ambemba moloma ude nola bomba moloma minuka nyanamaya yechugo okwa mako imana joloro soro nyanamaya inkoro chugo ko ka doko ibe wa mowerebe o ni do kala o kala matuma tuma ko ka nyumanke ka nyumafo ka jugumanto yola ubanga konu chama na gosika ke setana ko ya no dina mo fe se fula de be ulubulo ni o ye femi famia o yere bolo o ko nyumaye o boke ala tay bo no ma femi famia o yere bolo o ko jugude o boke setana tay bo ulu kelme ka fe plan fula de ala ani setana bo yanga boliko nubla setana ko minande kono o minga farasnan la fiye ni be zama de wali berebereli wali ekoli ni wali dini minu ba kuma kela diɲɛ baara fɔlɔ ye kuma de ni ye kuma se sɔrɔ e bɛ fɛn bɛɛ se sɔrɔ n'i ma kuma se sɔrɔ e tɛ se foyi sɔrɔ hali minnu b'a fɔ ko an ka kuma dabila ka baara kɛ fili kuma don baara yɛrɛ fɔlɔ de ye kuma ye ni fɛn mun ma ɲɛfɔ o baara tɛ kɛ o la fɔ an ka kuma de o la kumakɛlaw hali bi a ye kuma a ye dɛmɛ don kumakɛlaw ma a ye dɛmɛ don o la kuma de ye supasima fɔlɔ an ka kuma ni kuma ma kɛ fɛn tɛ ɲɛdɔn quoi o la hali bi danbaga ka se di kumakɛlaw ma u nɛ ko maa kelen danbaga kelen sebaga kelen faama kelen sira kelen jo kelen sɔn kelen. Mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Doni ne se wa o te sɔrɔ ni hakili sebagate wa doni kɔfili tɔn lakumana an ye layidu min ta k'a fɔ hali n'a kɛra an min ye an n'a don a da pour que faso ka kuma bɔ an ye layidu min ta jamani ye ko ni tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ an bɛ sɔn a ma yaasa faso ka kuma bɔ yaasa jamani ka lafiya yaasa nɛɛma kana jamani kɔnɔ an ye layidu min ta awa an bɛɛ o layidu ka jɔn de ye ka jɔ maya kɔrɔ an caman bɛ maya bɔ hɔrɔnya in n'a fɔra ko anw ka ta a tacogo yɛrɛ la anw b'a ye ko doni de parce que si réellement l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle. À l'école, on avait instauré quelque chose pour nous obliger à parler et à réfléchir en français. Si un de vos camarades vous surprenait à parler votre langue maternelle, en l'occurrence de Solofo, qui est ma langue maternelle, il vous dénonçait à l'instituteur et pour vous humilier, on vous accrochait un crâne d'âne. Femimbe ankobi odeka ombo glofia minakono katambla arabuya minakono otuma ninkele nazaroka mina ambo fanakono aba yechugo no ye sungu marie ofo ango ye uluka yechugo la ambemba moloma ude nola bomba moloma minuka nyanamaya yechugo okwa mako imana joloro soro nyanamaya inkoro chugo ko ka doko ibe wa mowerebe o ni do kala o kala matuma tuma ko ka nyumanke ka nyumafo ka jugumanto yola ubanga konu chama na gosika ke setana ko ya no dina mo fe se fula de be ulubulo ni o ye femi famia o yere bolo o ko nyumaye o boke ala tay bo no ma femi famia o yere bolo o ko jugude o boke setana tay bo ulu kenema ka fe plan
fila de ala ani setana bon o y'an ka boliko ninnu bila setana ko minɛn de kɔnɔ anw bɛ min ka farafinna lafiya nin fɛn saba de wali bɛrɛbɛrɛli wali ekɔli ani wali diinɛ minnu b'a kuma kɛ la diɲɛ baarakɔla ye kuma de ye n'i ye kuma se sɔrɔ e bɛ fɛn bɛɛ se sɔrɔ n'i ma kuma se sɔrɔ e tɛ se foyi sɔrɔ hali minnu b'a fɔ ko an ka kuma dabila ka baara kɛ fili kuma don baara yɛrɛ fɔlɔ de ye kuma ye ni fɛn min ma ɲɛfɔ o baara tɛ kɛ o la fɔ an ka kuma de o la kumakɛlaw hali bi a ye kuma a ye dɛmɛ don kumakɛlaw ma a ye dɛmɛ don o la kuma de ye diɲɛ sopasima fɔlɔ an ka kuma ni kuma ma kɛ fɛn tɛ ɲɛdɔn quoi o la hali bi damaga ka se di kumakɛlaw ma u nɛ sabati ngoni pasokon ri wampaya wara falen la ko Traoré damelam nyomolo embe ko jamban jugo seri lende do angama ala ni shitane flabeka je auna abandon ala kanga kiriko ina bao ale ni shitane flabeka je auna ala ni shitane flabeka je auna kono do fili warala kanema ala famu ala ko ka e adamani adeun kanu jahanama dangu sitane dangu arijine dangu irisunde ndumbali dangu ala be mine na e mo mine okuma ka kene bawo adete hine amo ye munge ala la na e on sembo aga hinela muna ala ga hinete taoma aga kira o ka toro be taoma jamban jugo seri lende do aungama ala ni shitane flabeka je auna abandon ala kanga kiriko ina bao ale ni shitane flabeka je auna Shitane flade bega tuga jauna uye dan falape yere gisigi galaje ala ni shitane madala na nenu mesega fe tumado alaw olu debe mo lafli tumado shitane olu debe mo lafli ala debe ni bela kali ode ne kono na fli olu debe mo lafli kaklaga olumakiti haiti nama doanga fleni ala imbe tunya fe akuka be mogo fe no ya sora magalo ntre haiti nama doanga fle ni ala imbe tunya fe akuka be mogo fe no ya sora magalo ntre ala sitane teraka awala fili chogodi ala awa teraka adamala nege chogodi ala sitane yera duna arijine konodi ala arijine kono gembaga ale tumemi ala ni ko imbe ya soro e yere tumemi afonyana ni ko imbe la tigele do ofonyana afonyana awani adama jalaki ku ofonyana afonyana mobo jalaki kunye munyo ofonyana afonyana hotep awklowe aka jenzenda mandide mankana noye radio PCFM ale be soro fiɲɛ fingi fanga 98 ani 8 ani murumuru 8 ni mɔgɔ min ye i galanso la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ kɛnɛ min ni a bɛ fɔ o de ma ko bɛnbaw mɔlɔmaw guren n'o ye kɛlɛ min n'a bɛ kɛ kɛnɛlo ka kɔrɔ mɔgɔw bɛ a dɔn min na o de ye a bɛ daminɛ tumaren 18 ka kun don tumaren 19 n'o ye 18h 19h nga ka kɛɲɛ ni golofina jilafɛn n'o ye Coupe d'Afrique o fanfaranw kɛcogo ye o la ni tuma min bɛnna o ma an bɛ jigin kana bɛn kana kɛ ni tuma la n'o de ye tumaren 14 ka taa kun don tumaren 15 an hakili la bibi sɔn ka kɛ a dan ye bari ko in yɛrɛ selen bɛ a kuncɛyɔrɔ la ka ban an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ka heure kɔrɔ la n'o ye 18h 19h o la an bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ko n'i y'a mɛn ko i gɔngɔndurun k'i sen fila de bɛ duguma o la an ka senkola minnu bɛ yen n'o ye technicien
n'o ye an ka orbi ye an ka foli bɛ ka se a ma o kɔfɛ an ka senkola min bɛ ka an bila ka fa kɔgɛ kan o de ye Nama Dumuya ka taa se Amosis Fakoli Dumuya ma Fakoli ko in de cayara la kosɛbɛ o la kuma la Seti Tiɲɛti Keyita mɔgɔ min bɛ lasɛnɛ an bolo o ye Kolokoto Himotep ye an bɛ an ka émission kɔnɔ émission min de ye bɛnbaw mɔgɔlɔma u gere bi an bɛ kɛnɛ kɔnɔ Kolokoto Himotep i ni sɛnɛ kɛnɛ kɔnɔ foli di jama ma an ka sɔrɔ ka sɔgɔ an ka cɛmɔgɔw la ka tɛmɛ ni bi kumada ye an ba karamɔgɔ Banfɛlɛlɛ Setigi Tiɲɛti Keyita n ka foli bi ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen an ka senko la n'o ye an ka technicien Jije Ordi k'a fɔ ka an ka senkola ɲɔgɔn sɔrɔ Goma Maze Cɛmu Simakɔnɔ ale ma se ka kɛnɛ sɔrɔ bi an ka foli bɛ ani a kɔrɛ an karamɔgɔ n'o ye Nama Dumuya ye n'a Moses Fakoli Dumuya olu minnu kɛlen don k'an bila ka fa kɔkɛ kan direct la n'o ye Facebook ye yan kelen Kolokotoya page n'i ye o lajɛ i bɛ an kelen kelen lajɛ direct la ni tuma in na yan kelen Kolokotoya Faransi kan o de ye le championnat de la révolution ayiwa foli ni barikabila kɔfɛ an bɛ sɔgɔ an ka cɛmɔgɔw ma olu minnu ye nin baara ninnu gerema tigɛ an ye o la an tɛ ɲinɛ an tɛ sɛgɛn fiyewu k'a fɔ ko an ka Naba Sheikh Anta Diop Sunkun Marika a Solomi fara Solomi jansantaw kan u ka don an fɛ ko bɛɛ la o kɔfɛ an ka foli bɛ se an karamɔgɔ Bala Nkofɔn Jara ma fo Kɔlɔnjɛba Kamalenkɔrɔ ani Kurusi a dalen bɛ a n'a ka layidu wa an bɛ a nɔfɛ o layidu kan minnu tɛmɛna ani ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ an bɛ sira in bu k'a tile k'a bila bɔna nataw ɲɛ o la Sunkun Marika an karamɔgɔ Bala Nkofɔn Jara ne a dɔnnen don numucɛla yenni nɔ k'a fɔ ka Solomi fara Solomi jansantaw kan Numu Musa Kone Numu Musa Kone o la o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ sɔgɔ an ka cɛmɔgɔw la minnu ye nin baara in bɔ ka bila an ɲɛ ni alisa u yɛrɛ b'a kan n'o de ye Dunbi Fakoli an ka foli bɛ ka se a ma Siramusa Dumuya an ka foli bɛ ka se a ma an ka foli bɛ ka se Farafinna donso bɛɛ ani Mali donso bɛɛ olu bɛɛ ka foli k'o don bɛrɛla k'o kɛ Isif Toloba ye u bɛɛ tɔgɔ la fo Bayangara an bɛ a n'a ka cɛdenw fo o tɛmɛnen kɔfɛ foli bada foli bolo tigɛbali bɛ an ka jamana kantigi ye n'o ye Fari ye Asim Koita ani a baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ka taa se an ka kotigi ma n'o ye Shogɛl Mayiga ye k'a fɔ siga t'a la Baba Moro Keyita ka belena dɔ bɛ yen nɔ an ka yɛrɛta la kuma dɔ b'a kɔnɔ n'o de ye k'a fɔ an ka wulikajɔ ani an ka laɲini bɛɛ ye golofina bɛ se ka kɛ kelen cogo min ko hali n'o ma ja jugu fangama ye ko hali n'o ma ja jugu fangama ye jugu fangama min bɛ a ɲini k'a bɛ balan don k'o bali ko nka k'a bi kɛ de siga t'o la Moro ko k'a bi kɛ a m'a fɔ k'ale b'a kɛ dɛ a ko a bi kɛ de ko hali n'u ye balan don a la yɔrɔ u kɔni ye balan dɔ don a la u bolo k'a ti kɛ nka bi diɲɛ kɔnɔ ɲɛda kura dilen don géopolitique ma k'a fɔ ko dɔ bɛ fɛ ka yɛlɛma a kan ka yɛlɛma minnu kan olu kɔni ma k'u fasa ja nka a laban ye yɛlɛma ye siga foyi t'a la o la k'u fo k'u hakili to Moro Keyita ka o belena in na k'a fɔ yan'an ka taa yɔrɔ jan an bɛ bi kɛmɛti san wala san 6258 kalo 7nan n'o ye pa ni imani o tɛ pu ye
o ye kemeti sanwala no ya calendrier o ya kalo 7 na ye o kile 10 duran bo la bi o be be le 29 premier mois 2022 facho wala le 29 janvier 2022 wa flan mogan fla isa moisa binawule no ye janvier o ye binawule bamanangana o kile mogan ane konoto ambe foli lase anga chemagoma Bakare Konate na kore koka noya ke ani aye ho ambi la mekrabo aywa o jaranye tumada ko antu nyineno ko o ye o nyefo o benama ko sobe ola lisa an rebe thinking anga chemago ye ka ko ku bolo ben a basima ola ka fo anga jamana dembe muro keta e kuma min fo nie tiado ko nyamina be kala siga foito ko be nga muro keta kan kuma yi ni farafin dembe de kanga ijo ajabi ali korono ya a responsabilité ka lawalea o wa anka kuna wolo bo odela ani anka la wasabola o dronte o kuma nyefe aba ira ka fo ko die mogo be lafiya mina ay ko die bolo ko aduna soro tan o baka bara minge ka ti soro ko fo an golofum bemba wiye die mara ni mirina miye ka korode no de la die be kumbe lafiya la no de ibe mogo rebe o ye ka ira ka fo alete golofin ate occidentaux say mogo langote awo golofin sigilente le panafricanisme e humanisme ina golofin landia e mogo landia di awo siga donc abaka o pefo discours kono o kafo anka farouye no e anga colonel Assimi Goïta na je nyogon to pelajele ko bi ambe kakanka jo kuma min koro ka boloya odene wa siga dun fo itala abeke benyebe ko ta cogo la cogo mi an jora koro abeke ama jo akoro abeke munu ye a ɲini k'a fɔ k'u b'u kɔdo ni kumakan in lawaleyali ma u kun y'u jigi kɛ fɛn fɛn o fima jigi tɛmɛyɔrɔ bɔ k'a daminɛ a karamɔgɔ kundaw ka taa se politiki mɔgɔ kunda ma fɛn fɛn bolila nin kuma in waleyali ɲɛ ko n'i ko k'i b'a kɛ i n'u tɛna ɲala a bɛ taa a bɛ taa a bɛ taa o sima bali olu ka taa wa yɔrɔ la i b'a ye Bemba Jewti ale b'a fɔ an ye Jewti mun ka kɔrɔ ni Isa ye san 5 ale ka kurundo 7 la kurundo 5 b'a fɔ an ye cogo di a ko tout s'écoule au dedans et au dehors toute chose a sa durée tout évolue puis dégénère le balancement du pendule se manifeste dans tout la mesure de son oscillation à droite est semblable à la mesure de son oscillation à gauche le rythme est constant a ko cogo di a ko fɛn bɛɛ bɛ woyo kɔnɔ la ni kɔkana la a ko fɛn bɛɛ n'a kuntaga pour que k'i ka kuma sɔn si la mago bɛ kuntaga ko in de la nin yɔrɔ in na fɛn bɛɛ n'a kuntaga a ko fɛn bɛɛ bɛ kɔrɔta ka ban ka majigin a ko dunta n'o ye pendule ye quoi k'o ka filenfalani bɛ kɛ fɛn bɛɛ la ko a filenfana sumanen kini fɛ k'o bi ko a filenfana sumanen numan fɛ ko donjulumaya k'o ye bandama bɛrɛ de le rythme est constant rythme de ye donjulumaya ye an ka kan na constance ye bandama bɛrɛ ye donc Jewti bɛ mun fɔ an ye yan k'i ka kuma sɔn si la kuntaga ko i bɛna ye k'a fɔ ko ɲɛnamaya fɛn bɛɛ kuntaga de b'a la su ni tile kuntaga de cycle de don san yɛrɛ ye cycle de ye i bɛna ye cycle surun bɛ cycle janw bɛ kuntaga surunman bɛ kuntaga janw bɛ lamana su ni tile o ye tumare 24 ye i bɛna ye san o ye tile 365 ani tumare 6 heure 6 i bɛna ye kuntagaw b'o cogoya la n'i ye kɛmɛ sanwala yɛrɛ ta n'o ye calendrier égyptien ye an bɛnbaw ka sanwala o mun ye diɲɛ sanwala fɔlɔ ye o sigilen don kuntaga min kan o ye san 1460 kuntaga de donc a yira k'a fɔ an sera majigi sera dan na mayɛlɛ de bɛ yen sisan kɔrɔta de bɛ yen sisan bon an ye kɔrɔta sɔrɔ kɔrɔta in kɔnɔ mɔgɔlandiya bon a bi kuma dɔw la mɔgɔ sɛbɛ mɔgɔ ɲuman mɔgɔ kɔnɔnɔdi jogotigi kuma dɔw la a bɛ jigin kɔnɔ ko bɛɛ b'i b'a fɔ i cogo de f'i k'a ye dɔ ye ko dɔ kɛ dɔ ye sɔmaya dɔ kɛ e ma sigi ni mun ye walasa ka a dɔn ko
o fana mɔgɔ dɔ bɛ se ka sɔnni kosɛbɛ ma. I n'a fɔ namaratɔ janfanci ale bɛ komi ale fana b'a miiri ko bɛɛ b'ale cogoya la o de kama ale bɛ ni n'a bɛ jɛ dɔrɔn a b'a ka namara fɛrɛ bonya ka dɔ bila réserve la k'a fɔ ni a nana ne nin n bɛ nin kɛ k'a kunbɛn donc a bɛ ten de. A b'o cogoya de la o de kama bɛnbaw ye kɔrɔta min kɛ yɔrɔ n'i ye mɔgɔya yɛrɛ ta k'a lajɛ bɛnbaw ka mara olu ka miirina de mɛnna fanga la mɔgɔya yɛrɛ dɔ fɔ kun taga mun kɔnɔ nka tuma nana kɛ olu ka mɔgɔlandiya kɛra turu ye ka janfa se u la. o kuma in n ko kankɛya fɔnfɔnnɔ dalen bɛ minnu hakili la olu b'o de fɔ ko n'o y'a sɔrɔ fanga tun b'u la u tun bɛ ko dɔn an bɛ nin bɛɛ fɔ ko munna benganikɛla ser'o la. O de ye kabako kuma ye. I b'a fɔ ni mɔgɔ min ko ko ni o y'a sɔrɔ e bɛ ko dɔn ko mun na ko zon sera ka don i ka so kɔnɔ k'i ka moto ta k'i ka téléphone ta. Donc e ka ko dɔn de bɛ jalaki voilà zon ka cɛnni kɔrɔ. E kisi ka taa. A b'o cogoya de la. Ka sɔrɔ mɔgɔ sɛbɛn bɛɛ bolo ale tɛ sɔn mun ma mɔgɔ hakilima si tɛ sɔn o ma. N'a y'a ye ko dɔ y'o ɲɔgɔnna kɛ dɔ la walima dɔ y'a k'ale la o fana ye kalan de ye dɔ fɔ ye o de kalan de don o de kama. An bi an mun ye o ɲɛ ye ni an ko an bɛ bɛnbaw ka o miiri n'o fangamaya k'o lakuraya k'o laseginbaw mɔgɔya ka tɔnɔ de b'o la an jan bɛ an yɛrɛ la o de kama an bɛ dugu bɛrɛbɛrɛli dɔn n'o ye géopolitique ye an bɛ dugu mamarali dɔn n'o ye géostratégie ye an bɛ an yɛrɛ kalama cogo min an bɛ diɲɛ kalama ten an b'an yɛrɛ ka dɔfɔ dɔn cogoya min na an bɛ diɲɛ dɔfɔ yɛrɛ n'o y'a sɔrɔ an b'o dɔn ten miirindi wɛrɛw ka miirina ye mun ye mɔgɔya kan ni olu yɛrɛ kan ni anw kan bɛɛ b'i yɛrɛ cogoya min na an b'o dɔn bawo a b'o cogoya de la n'i y'a mɛn ko karisa n'i y'a mɛn ko tɔnkunnamani i b'a sɔrɔ dɔ de y'a nɛnɛ n'o tɛ a ko ne y'a dɔnna cogo di o la n'a ma kɛ alijinɛ gulɔko ye tiɲɛ yɛrɛ la k'a ti mɔgɔ su n ko jɔn y'a min baasi t'a la k'a fɔ ko gulɔ don ka tila k'a fɔ k'a tɛ mɔgɔ si n ko jɔn y'a min k'a lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ sɔrɔ Ketalaka dɔ y'o nɛnɛ Ketalaka ala de y'a lakale donc o la karamɔgɔ kuma y'an sɔrɔ yen ne ayiwa i bɛna ye mun fɔ siga foyi t'a la bi a tuma de sera ni mun y'a miiri k'a fɔ ko ni e y'i den kɛrɛfɛ k'a tɛ kɛ a bɛ k'i ɲɛna walima a bɛ k'i kɔ ni min fana y'a ɲini k'a bɛ balan d'a la i b'a fɔ kuranɛ ni bibulu ala ka cidenw ni mun bɔra o la i tɛn'o ye ayiwa voilà o la an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma ka segin ka na kɛnɛ kɔnɔ an ka kumada ye mun ye bi o de ye laɲɔgɔnma samadinɛ ninnu olu ye foli bila minɛ min kɔnɔ ani anw bɛnbaw ye foli bila minɛ min kɔnɔ nka yanni an ka se o ma an ka jamana kɔnɔ sigiba dɔ kɛra n'a bɛ f'o ma ko ACIS a dabɔra kun jumɛn de kama ko fereke minnu bɛ national de la fondation fereke minnu bɛ yen nɔ ni an filɛ n'o ferekew kɔlɔlɔ de kɔnɔ ko ka taga kuma ko ferekew kɔlɔlɔ fereke ninnu yɛrɛ ye u kan ka basi cogo min ani an ka kan ka fanfara kura min ladan k'an ka ɲɛnɛmaya boli o sira fɛ o la o bɛɛ kɔfɛ a bɛ ye ko jamakulu dɔw bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ olu m'u yɛrɛ ye o la ka sabu kɛ jumɛn ye u yɛrɛ ka ɲɛfɔliw kɛrɛnkɛrɛnnen na o ye jamakulu jumɛn ye min bɛ wele ko Haut Conseil du Mali au Conseil islamique du Mali le Haut Conseil islamique du Mali an ye u ka laseli dɔw sɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko fɛn 8 ɲɔgɔn na k'u bɛna weleli kɛ ka bɔ Mali yɔrɔ caman na ko terme de référence TDR ko kana kuma fɛn dɔw kan a y'an gan kamana kosɛbɛ o kumaw malidenw bɛɛ jɛra ka kuma min kɛ silamɛw m'u yɛrɛ ye a la wa kɛrɛnkɛrɛnnenya na
jamana ye kulu min sigi ko ka jateminɛ kɛ diinɛ kana se ka dankari kɛrɛnkɛrɛnnenya na silamɛ diinɛ kana se ka dankari jamana na o kulu in n'o ye o conseil islamique ye o m'a yɛrɛ ye nin assise in na wa an karamɔgɔ en tout cas n'i ye jateminɛ kɛ mun fɔr'o fɛ terme de référence mun fɔr'o fɛ o b'a yira k'a fɔ ko miirina wɛrɛ b'olu la mun ni jama bɛnmakan tɛ kelen ye fiyewu o la mun bɛ mɔgɔ dabali ban i b'a ye i b'o o fɔnfɔn ye diinɛ in kɔnɔ cogoya min na olu yɛrɛ de bolo ko olu yɛrɛ de bawo u ka jate la olu ta ye ala yɛrɛ ye olu de ta ye diɲɛ olu de ta ye mɔgɔ bɛɛ ye bon olu de ta ye ɲɛnamaya yɛrɛ fana ye o de bɛ i b'a ye sisan silamɛya la par exemple n bɛna f'i ye ko ni chrétien bɔr'i den nɔfɛ walima u ka jate la kafiri yɔrɔ kafiri kuma de ça n'a pas de sens bon a kɔrɔ de ko banbaga e bɛ se k'a fɔ dɔ ma ko banbaga ko bon o banna e ta ma o waati kelen na e yɛrɛ fana banna dɔ ta ma dɔ yɛrɛ fana ye banbaga ye donc ni kafiri kɛra yen olu yɛrɛ de voilà i b'a fɔ i yɛrɛ ma fɔlɔ ko kafiri ka sɔrɔ k'a lase o la n'i ye jateminɛ kɛ u ka diinɛ sariya la ni o tigi bɔra e denmuso nɔfɛ lamana e t'i den di bon ko silamɛ tɛ nka k'e bɛ se ka o denmuso ta quoi e bɛ se ka bɔ o nɔfɛ quoi bon i ye nin yɔrɔlɔbaya sugu ye i n'a fɔ sisan chrétien mana bɔ silamɛ denmuso nɔfɛ a tɛ di a tɛ di nka i bɛ se ka chrétien denmuso furu e bɛ se k'a furu e n'o kan ka quoi mais ale ni e ta man kan chrétien n'o man kan voilà donc o miirina sugu min b'u la diinɛ kɔnɔ dɛ o de b'u la diɲɛ ko bɛɛ la olu yɛrɛ ka jate la jamana yɛrɛ ye olu de o la terme de référence mun fɔr'u bolo i b'a fɔ ko a dɔ ye ko alimami furusɛbɛ ko ko a dɔ ye ko alimami an ka ta bani furusɛbɛ in lajɛ silamɛya kɔnɔ n'i ye a fɔ u b'a fɔ minnu ma ko imam n'i y'u ka furu yɛrɛ lajɛ ko ka furu sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen di olu ma u yɛrɛ ka furuw la u bɛnnen tɛ kelen kan fiyewu u ka imamba naani ninnu na sisan anw ka jamana dun furu sɛbɛn ko la bɛɛ mirindi jamana bɛ mirindi ye ni mirindi de a t'i ye ni silamɛ ye a t'i ye ni chrétien a t'i ye ni jamana bɛ diinɛ ko ladon kodɔn cogoya min na jamana sariya sunba n'o y'a constitution a bɛ diinɛ ladon cogoya min na o ye ko bɛɛ dunduguma fɛn de don c'est à dire i ka chose i ka privé vie privée de don mais o tɛ se ka ta k'o substituer c'est à dire k'o kɛ ka foroba ta nɔrɔ bila e k'olu ka o lajɛ kelen u bɛnnen tɛ furuko kan kɛcogoya kelen na fɔlɔ olu ka furuko ni donn'a kɔnɔ jɔn ani hɔrɔn o bɛ yen o b'a kɔnɔ o tɛ jamana sigikan kɔnɔ olu ka furuko kɔnɔ muso bɛ se ka falen o tɛ jamana mɔgɔ dɔ woloma fan o fan k'i ka o kuma sɔn si la yɔrɔ kuranɛ y'a fɔ cogo min kuranɛ bɛ furuko danna tɛ cogo min na ko bibulu yɛrɛ fana bɛ ten o ye jɔnmusoko ni hɔrɔn ko ye donc ka sɔrɔ jamana sigikan b'o latɔn c'est à dire mɔgɔ dɔ woloma fan o fan discrimination o tɛ bɛn fiyewu olu ta sigilen don discrimination kan o sigilen bɛ o kan filanan sabanan tɛ faleniya naaninan muso bɛ se ka furu kɔntara furu bɛ se ka kɛ silamɛya kɔnɔ olu ta la jamana na o ti bɛn jamana kurundu la ti bɛn i y'a faamu sisan ni olu mɔntɔgɔ la tɔgɔ parce que k'a fɔ dɔrɔn ko ka furu sɛbɛn papier di alimamiw ma kuma in tɛ papier dama nɔfɛ kuranɛ bɛ furu ye cogo min ani olu yɛrɛ ka taabolo différents bɛ furu ye cogo min n'u ti miirina kelen fiyewu o bɛɛ de kɔlɔlɔ bɛ taa ye ko in kɔnɔ siga t'o la donc a bɛ ye n'i y'a ye olu bɛ jamana ka furu sɛbɛn ko olu t'u yɛrɛ ye o la ko fo u b'u yɛrɛ ye u yɛrɛ de ta la or que diinɛ ko ye e yɛrɛ de ka personnel ye i ka sɔnɔmɛdɔya ko de don voilà donc n'i bɛ papier ɲini jamana fɛ o la
jamana ta tɛ diinɛ o papier kan ka ɲini ala de fɛ siga kɔni t'o la voilà ale k'o papier kɛ k'a di aw fila ma voilà jamana ta tɛ diinɛ o la an bɛ tɛmɛ o kan ko dɔ wɛrɛ jumɛn bɛ yen ko u bɛna kuma ko morikalandenw ko jihadisiw bɛ se ka na don morikalandenw na k'olu cɛ ka taa n'olu ye jihadisi ninnu dun ko k'o karamɔgɔw ni o morikalandenw bila okumu kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ morikalan tɛ jamana ka fonction ye jamana da jumɛn min don la morikalandenw n'u ka karamɔgɔw bɛɛ bɛ yen nɔ k'u b'a ka ala ka fɛn de kɛ ni ko bɛ ka bɔ o kɔnɔ min man ɲi o bɛ taa ɲɛfɔ ala de ye ale k'o dilan k'o tiɲɛnima bɔ o la voilà donc jamana ta tɛ morikaramɔgɔ ye a ta tɛ morikalanden voilà o ye nin bɛɛ morikalanden ni morikaramɔgɔ sɔnɔmɛ dɔ ko de ye et puis u b'a kɛ jɔyɔrɔ ni lahara bonya de kama donc jamana dun tɛna lahara baraji d'i ma a tɛna jamana tɛ baraji ko kalama quoi jamana bɛ min dɔn o ye ale ka baaradaw de ani jamanaden latangani jamanaden dɔ kana bin dɔ kan ko kan jugu kana bɛn jamanaden kan donc jamana ɲɛmɔgɔw da foyi man ka don a la dɔ fana bɛ yen nɔ ko alimami dɔw ko kadafi tun bɛ alimami dɔw sara kadafi y'o dabɔ min kama o dɔnnen don o ye libi jamana ka ɲɛwalan ye ale ye min labɛn ale fɛ ka silamɛya tagabolo min kɔmɔ binbin ale de y'o fanfaran lada ka tagabolo dɔ kunbɛn ne ma fili yɛrɛ segu yɛrɛ a ye conférence dɔ kɛ segu misiriba dayɛlɛli la ka silamɛ tagabolo dɔ fɔ ko n'o ma kunbɛn ko o de bɛna ni tiɲɛni kata banna ni mun tɛmɛna kadafi ni ligue arabu cɛ ani ligue islamique cɛ o dɔnnen don o dɔnnen don wa libi cili la olu se mun b'a la Qatar Émirats arabes unis a fɔ min ma ko le conseil de coopération du golfe Arabie Saoudite ni Qatar ni Émirats arabes unis olu jɔyɔrɔ min kɛra libi cili la o fana dɔnnen don donc Kadhafi tun ye anti-impérialiste ye il était d'abord pan-arabe ensuite panafricaniste golofinalandi donc Union africaine yɛrɛ ka bɔ organisation de l'unité africaine o y'a ka kɛ Union africaine yɛrɛ ye o ye Kadhafi ka laɲini ye donc mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ale de ye o ko gouvernement tigɛbaga ye ka tila ka fanfarama tiɲɛ ka bɛn golofina yɛrɛ mɔɲɔgɔma ni golofina kanabilali ma golofina ka maaya c'est à dire a ka hɔrɔnya a ka souveraineté sɔrɔli a bolo k'a to a ma o tun ye ale ka kuntilenna ye nka wagati kelen na alimami mun bɛ ka fɔ fana ko dɔw fana taara formation kɛ Maroc minnu taara Maroc donc ko olu ka cogoya man ɲi bon maintenant i b'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na alimamiya bɛ kɛ mɔgɔw de ye wa a bɛ kɛ ala de k'a bɛ silamɛya yɛrɛ ɲɛfɔli ma a bɛ ka kɛ ala de n'a bɛ kɛ ala de ye ni alimamu ma fɛn wɛrɛ dege diɲɛ kɔnɔ ala ma se k'olu dege métier la a ma se k'u dege souderiya la a ma se k'u dege menuisier la a m'u dege mécanicien la fo u dege seli dɔrɔn de la u b'a fɔ ala ka u ka baraji mun b'a bolo ye a ko o dɔ segin o ma ka o kɛ u sara ye kɛ o b'a la et puis Maroc wura fana ye a dabɔ de ko alimamiya tɛ mɔgɔ ka métier ka taa n'u ye ka t'u former an b'u dɔn dɔw ye courant dilan de kalan yen nɔ dɔw ye nɛgɛsiri de kalan dɔw ye mansɔnya de kalan dɔw ye menuisier de kalan o formation in na ni i nana o la i t'o baara kɛ jamana ka mun de b'o la en tout cas ani min ye ko ka makɔrɔn dɔ ɲini ko k'o da u ka mobili la alimamuw ka mobili la pour que ko k'u ka sɛgɛsɛgɛli nɔgɔya o jihadisi ninnu dun ye silamɛw de ye Yaga ninnu ni fɛn ninnu o bɛɛ dɔnnen don n'a fɔra ko anw bɛ nin insécurité la ko jihadisi minnu filɛ nin ye silamɛya ka kɛlɛbolo minnu filɛ nin ye kungo kɔnɔ u dɛmɛbagaw dɔnnen don Bamakɔ yan radio so min b'u bolo télé so min b'u bolo u b'a ka film min bɔ k'a yira jamanadenw na k'u kan ka jihadi de kɛ ko ka kafiriya bin i n'a u yɛrɛ bɛ u ka bɛnkanni tɔgɔ in ko kafiriya ko k'o bin ko ka na ni silamɛya o bɛɛ dɔnnen don an bɛɛ ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na min bɛ ka kɛ ni Macron taara d'olu ma Macron dun tɛna di ten gansan taji ko na k'a la crédit sɔngɔ ko na k'a la u bɛ tila ka na nin bɛɛ réclamer mɔgɔ minnu don n'i y'u tɛgɛ minɛ n'i y'i tɛgɛ d'u ma u b'i minɛ i kamankun ma c'est à dire ni
a daminɛna essence sɔngɔ di la makɔrɔn ko mana sɔrɔ dɔrɔn o y'u kɛlen cidatigiw yɛrɛ de fonctionnaire yɛrɛ de sa awɔ jamana bɛ mɔgɔ ta de baara la k'i ye jamanaden mais jamana tɛ mɔgɔ ta baara la k'i ye alimami ye jamana tɛ mɔgɔ sara k'i ye chrétien jamana tɛ mɔgɔ sara k'i ye soma ye donc o tɛ bɛn jamana sariya la fo ka taa se an b'a a kun don nin yɔrɔ in na ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni an ka kumada ye ka dɔɔni fɔ o la n'o ye foli ye kumada ye bi la salutation chez nos ancêtres et dans les religions dites révélées foli yɛrɛ kɛcogo benbaw bolo olu y'a dabɔ laɲini min kama u y'a dabɔ ko min kama ani foli cogoya sama diinɛ ninnu kɔnɔ karamɔgɔ i bɛna ye yɔrɔ ne kuranɛ ta k'a la suratul ahzab kurukaw fɔda a bɛ yɛrɛ k'a fɔ ko an ka seli muhamadu kan an ka seli kira kan ko ala yɛrɛ n'a ka mɛlɛkɛw bɛ seli a kan yɔrɔ olu de y'a yira k'a fɔ ko diɲɛ yɛrɛ de danna muhamadu kanu kama b'a yira de k'a fɔ hali ala yɛrɛ de ye muhamadu ye sa kɛ walima muhamadu yɛrɛ de bɛ ala sanfɛ ahzabu haya n'i y'a ta k'a lajɛ n'o de ye ko ala yɛrɛ de bɛ n'a ka mɛlɛkɛw bɛ seli kira kan k'u bɛ tinkin k'a ye an ye ɲininkali min kɛ o de ye yala o seli kun ye mun ye seli bɛ kɛ kun jumɛn kama jɔn de ye seli minɛbaga ye n'i ye jateminɛ kɛ seli a kɔrɔ de ye tinkin an ka kan na a kɔrɔ de ye ko ka hɛrɛ dɔ nata o bɛ nata k'i jigi dalen to jɔn kan silamɛya yɛrɛ ka ɲɛfɔli la o ye ala de k'a bɛ kɛ ala de n'a bɛ kɛ ala ye o kɔrɔ ye ala yɛrɛ de y'a minɛbaga ye ala mun ye seli minɛbaga ye ala bɛ seli muhamadu kan k'a jigi to jumɛn kan ala kɔrɔba de bɛ yen wa ale sanfɛ wa kɔrɔ jumɛn de b'o la sisan bon n'i ye foli ta silamɛya kɔnɔ a kɔrɔ de ye ko c'est-à-dire ala yɛrɛ de ye silamɛya b'a fɔ cogo min ala yɛrɛ de ye folikan dɔ di silamɛw ma awɔ bawo olu komi olu de ye a daminɛ yen k'a bɛ kuranɛ yɛrɛ ka ɲɛfɔli ma ko o bɛɛ muhamadu ka bonya yiratɔ de o yirala u bolo cogoya min na bawo mɔgɔ yɛrɛlɔba mɔgɔ min bɛ fɛ ka dabaara de kɛ k'a b'a yɛrɛ mɔlɔn yira c'est-à-dire a bɛ lamaga kɛ dakun bɛɛ de la o si m'u bɔ u nana yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ ka foli cogoya n'olu ka foli kan k'o de ye foliw bɛɛ la sɔn hɛrɛma ye ko baraji b'o de la baraji dun kɔrɔ ti dɔwɛrɛ ye an ka kana tɔnɔ kɔ bon ni o b'o cogoya la ko tɔnɔ bɛ o de la an bɛna an bɛnbaw ye foli bila minɛn min kɔnɔ u ye foli kɛ cogoya ni laminɛ cogoya min na an bɛn'o lakale an bɛnbaw ta ni kuranɛ ni bibulu ala ta ni a bɛ cogoya min na i bɛna ye an fɛ foli ye kɛcogo damadɔ ye bon an fɛ mɔgɔ sɛbɛya a bɛ daminɛ foli de la wa bila ɲɔgɔn ma communication don ɲɔgɔn na jɛ yɛrɛ tɛmɛsira dɔ ye tɛmɛsira jɔnjɔ dɔ ye foli ye o la bɛnbaw ye kɛcogo kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ foli la ka laminɛcogo k'a la komi anw tun ye Firawuna bɔnsɔnw ye olu tun bɛ foli kɛ ani tinko kɛ ka bɛn tile kasa kama sɔgɔmada joona fɛ u b'a fɔ ko kepri o ye tile sɔgɔmada la sɔgɔmada tile tilegan fɛ u b'a fɔ ko ara walima ere wula fɛ u b'a fɔ ko atun sufɛ a bɛ kɛ amun ye bon a dogolen don komi an ye Firawuna bɔnsɔnw ye an bɛnbaw ankara mun nana sigi olu fana ye o kelen de ta kɛmɛ ci o tinki n'o foli kɛcogo kelenw de ta ka bɛn tile kasa kama ka foli kɛ dan fɛ foli bɛ kɛ kɛcogo damadɔ la a kɛcogo fɔlɔ ye mɔgɔ bɛ fo n'i ka baara ye i nana mɔgɔ sɔrɔ baara min na i b'a fɔ n'o ye i b'a fɔ k'a fɔ ko karisa i ni daba i ni émission i ni sɛnɛ i ni kala i nana sɔrɔ sɛbɛnni la i ni kala i nana sɔrɔ tobili la i ni tobili an fɛ n'i ye mɔgɔ sɔrɔ baara min na a bɛ se ka fɔ n'o baara ye o ye foli kɛcogo dɔ ye a foli kɛcogo dɔ ye mun y'an fɛ foli bɛ kɛ ni yɔrɔ ye c'est à dire k'a fɔ ko ko i ni ɲɛ walima i ni kɔ walima i ni yen kaya walima yɔrɔ cogoya an fɛ foli bɛ kɛ ten an fɛ mɔgɔ bɛ fo fana n'i ye jamu ye k'a fɔ ko Keyita
k'a fɔ ko a Dumia k'a fɔ ko a Sissoco ainsi de suite mɔgɔ bɛ fɔ ni jamu ye an fɛ an ma falen don mun kan kosɛbɛ o ye foli mun bɛ kɛ ni tile yɛrɛ kasaka ye tile dɛgɛrɛ ni tile bɔra komi ni wulila dɔrɔn o b'a sɔrɔ tile yɔrɔ tile tɛ bɔ ka dogo ni wulila dɔrɔn o b'a sɔrɔ kɛnɛ de cira dɔn i bɛ fɔlɔ tile de la bon tile de bɔli b'a to ni kɛnɛ bɛ ci o la i b'a fɔ ko i ni sɔgɔma walima an ni sɔgɔma bon ko i sɔgɔra tile ma c'est à dire i fɔlɔla tile la o de kama i b'a ye an fɛ yan denmuso fɔlɔ yɔrɔ dɔw la dɔw bɛ denmuso fɔlɔ tɔgɔ da ko sɔgɔna ko nin de ye fɔlɔ ye quoi donc n sɔgɔra nin ma o kɔrɔ n fɔlɔla nin na donc sɔgɔmada fɛ ko i ni sɔgɔma ni tile sera kasaka dɔ la sɔgɔma in de bɛ bɛn kepiri ma kɛmɛti kan kɔrɔ la i ni sɔgɔma tilegan fɛ n'a fariyara an b'a fɔ ko i ni tile walima i ni tilera minɛ o b'a sɔrɔ tile b'a jɛnjɛn na tile ka farin o waati la égyptien tun b'a fɔ ma o de ye ara ye n'a ka farin an b'a fɔ ko i ni tile ni tile fanga minɛn'a la an b'a fɔ ko i ni wura an ka kan na ni ta fanga minɛn'a la a bɛ fɔ ko ta wura la ni mɔgɔ ka dɔnni minɛli la a bɛ fɔ ko i kasa wura la o de kama jamu dɔ b'an fɛ ko kɔndɛ u bɛ tanu ko kɔndɛ kasa wura kɔndɛ ko kɔndɛ mun bɛ mɔgɔ kasa wura k'i ka kɔndɛ mun bɛ mɔgɔ ka dɔnni minɛ i la kɔndɛ kasa wura kɔndɛ a kɔrɔ de ko kɔndɛ mun bɛ mɔgɔ ka dɔnni minɛ i la o la an fɛ ni tile fanga minɛn'a la a bɛ fɔ ko i ni ka wura la sisan o la an bɛ foli kɛ ko i ni wura ni tile tununna pewu a bɛ fɔ sisan k'a kɛra su ye an b'a fɔ ko i ni so bon an fɛ foli mana kɛ n'a bɔra i jamu na ni foli kɛra ni tile kasaka ye n'a kɛra ni yɔrɔ ye n'a bɔra ni foli jamu na n'a bɔra o la i mana fɔ cogo fɛn fɛn na laminɛ cogo fila cɛ o cɛ n'i fora a fɔra de ko cɛ bɛɛ k'o bonya di baw ma ka bɛn farafin ka diɲɛ cogo ma baw tun bɛ nataya de k'a fɔ ma ko matriarcat cɛ bɛɛ i tɛ foli laminɛ ni yɛrɛ dɛ i b'a bonya di musow de ma i b'a fɔ ko n ba walima an ba o ye baw ka bonya ye muso o muso n'i fɔra olu dɔrɔn de pe o ye farafin ka diɲɛ cogo la olu dɔrɔn de bɛ se ka foli laminɛ n'u yɛrɛ kun ye olu b'a fɔ de ko n se walima an se walima n se a kɔrɔ de ko anw de bɛ se olu de bɛ se fana o ye an bɛnbaw ka foli sinfonya cogoya ye ni mɔgɔ dɔ na n'i jɔ ma o la k'i bɛna droit des femmes fɔ an ye walima ko 8 mars walima kirikarakiri des concepts bidons qui n'ont pas de sens an dabali bɛ ba i la i bɛ se k'o fɔ farafin ye mun de t'a yɛrɛ kalama pour la première fois dans l'histoire kurufa fɔlɔ min sindira diɲɛ kɔnɔ la première fédération de l'humanité le premier empire de l'humanité an bɛnbaw de y'a sindi nare mariye kurufa min sindi a kɔtigi fɔlɔ tun ye muso de i b'a ye firawunaw la musow b'o la o wa nin ye anw ka foli yɛrɛ anw ka 8 mars ye ti 8 mars dɔrɔn tɛ voilà o t'a la i mana fɔ dɔrɔn 8 mars de bɛ yen voilà o bonya kɔni ye musow ta ye musow bɛ laminɛli kɛ n'u yɛrɛ de ye u t'a kɛ ni mɔgɔ olu de bɛ se fana bon an fɛ n'i fɔra ni jamu ye yɔrɔ an y'o de ɲɛfɔ hali bibi in na i b'a mɛn ko Ibrahim Boubacar Keita an fɛ ça n'a pas de sens an fɛ jamu kɔni ye bɛnba sira o ye cɛ sira ye nka e yɛrɛ tɔgɔ ni tɔgɔ bɛ da kan dɔrɔn ba tɔgɔ de bɛ da kun belebele de b'o la i b'a fɔ an bɔra k'a fɔ cogoya min na bon olu de bɛ n se walima an se walima n se fɔ o la i b'a mɛn o de la ko Sumaworo Kantɛ i b'a mɛn o de la ko Sogolon Jata Sogolon Kawara i b'a mɛn o de la ko Tigida Maga Turamaga k'a mɛn ko Kanku Bala Keita Kanku Musa ainsi de suite k'a mɛn ko Saranyɔrɔ k'a mɛn ko Jɛnɛbayɔrɔ k'a mɛn ko Sabu Satigi an fɛ kuntanya fila ti tɛmɛ a kan k'e k'a fɔ ko i tɔgɔ ye par exemple Ibrahim Boubacar Keita Boubacar o tɛ fɔ Keita in bɛ wasa kɛ o la an fɛ ni fɔra ni jamu ye o de bɛ bonya bɛ di cɛkɔrɔbaw ma i b'a fɔ ko cɛmɔgɔw bɛ n kɔ so n'i fɔra ni jamu ye i t'o laminɛ ni yɛrɛ ye dɛ fo n'o y'a sɔrɔ e yɛrɛ de ta y'o jamu ye n'e ka kisɛya n'e ka gwiliya de kɛra sababu ye ko jamu sɔrɔ awɔ n'o tɛ yɔrɔ dan sigir'o la an bɛɛ fasa kura tɛ kɛ tuguni an bɛ kɔrɔlenw de fɔ bon nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ b'a la o la an fɛ n'i fɔra ni jamu ye
i b'a fɔ ko cɛmɔgɔw bɛ n kɔsɔ walima cɛmɔgɔw o kɔrɔ de ko jamutigiw bɛ foroba de don e ta tɛ i y'a sɔrɔ tiɲɛ ye olu fana y'a sɔrɔ tiɲɛ ye ainsi de suite mais minnu yɛrɛ ta don par exemple ni an b'a fɔ e ma ko karamɔgɔ Banfɛlɛlɛ ni Banfɛlɛlɛ faralen jamu kan walima Nankin mana fara e jamu kan k'a fɔ ko setigi Banfɛlɛlɛ o Banfɛlɛlɛ n'o faralen jamu kan n'i b'o laminɛ o ye e yɛrɛ de ka senkolaya mankutu ye o de i b'o de laminɛ i yɛrɛ ye mais fɛn fɛn sɔrɔla tiɲɛ na o bonya bɛ di mɔgɔbaw de ma i b'a fɔ ko cɛmɔgɔw bɛ n kɔsɔ cɛmɔgɔ de ye cɛkɔrɔba ye a kɔrɔ de ko cɛkɔrɔbaw bɛ n kɔsɔ walima benbaw ta de ye jamu ye fɔcogo wɛrɛ la ni musow fɔra n'u jamu ye olu de b'a fɔ ko n m'a sɔrɔ walima olu bɛ se k'a fɔ ko cɛmɔgɔw bɛ n kɔsɔ olu fana bɛ se k'o fɔ n m'a sɔrɔ kɔrɔ ye ko benba cɛsira don an fɛ yan ko bɛ kɛ tan cogoya de la ale ma jamu sɔrɔ a ba sira fɛ kuma in y'o de kuma in y'o de o la e ka nin hakilimako lajɛ diɲɛ miiridi jumɛn bɛ ko mun ka foli cogo sinfonyalen don tan k'a laminɛ cogo sinfonya ta ka ni wurewureya sogo kala sadiri ni philosophie sogo kala o de kama bita ye waso de an b'an waso kuranɛ ni bibulu ala la bawo an benbaw ka kodɔn ni a ta hali tɛ fankelen fɛ damari ko tɛ dɛ damaga ko tɛ dɛ kuranɛ ni bibulu ala bandi de ko. i bɔra ka foli min kɛ sisan n'i ye foli lajɛ i b'a ye mɔgɔya kɔnɔ a bɛ kalaɲɔgɔnya ani ka i ka kɛ sɛbɛmɔgɔ ye. siga t'o la. a ti foli bi i la lɔ o de kɔrɔ. kisɛya. ani kalan min fana bɛ a la. o ye tuma. o kalan bɛ foli in kɔnɔ. Tuma dun ye fɛn tɔnɔbɔta de. siga t'o la. nka danbagama ye dali kɛ ka sunkun fɛn minnu kɛ. i b'a sɔrɔ benbaw ye sunkun yɛrɛ de kurundu lajɛ k'o tɔnɔbɔ. awɔ bon tile t'olu ta ye o. tile ye danfɛn dɔ de i b'a fɔ olu yɛrɛ ye danfɛn ye. o la k'a bɛ tile yɛlɛma cogoya ma. o fana bi tuma de kofɔ. bon tuma sunkun ye yɛlɛma yɛlɛma de. ni yɛlɛma tɛ tuma tɛ. o la ka yɛlɛma tuma nɔfɛ. ka o yɛlɛma in tɔnɔbɔ. olu ye. ni sinfonya cogoya la n'o ye ka organiser ta. i b'a ye a bɛ bɛnɲɔgɔnya ni fasankoma ni. i b'a fɔ ka kurundu b'o fɔ an ye cogoya min na benbaw ka kurundu u b'a fɔ cogo di kurundu naaninan na ko je respecte la propriété d'autrui ko n bɛ mɔgɔ wɛrɛ taaya ma bonya yɔrɔ diinɛ ninnu la taaya tɛ olu ni mɔgɔ cɛ. ko a kɔnɔntɔnna ko je parle avec sincérité ko n bɛ kuma ni kɔnɔdiya dafalen de o bɛna fɔ o yɔrɔ la ko je raconte de la paix o don tan filanan ko n bɛ kuma ni jɔfari de ye donc n'i ye hali foli in cogoya ta i bɛ a ye k'a fɔ nin foli in bɛ min ɲɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔya la n'i ye nin foli in sama ka bɔ yen nɔ mun de bɛ na jɔ o nɔ na o ye ɲɔgɔn lagoya ɲɛ ni ɲugun ɲɔgɔnna ye. siga t'o la. bari munna nin foli in bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na jamu kɔni ale tɛ sɔrɔ ni sɛbɛya tɛ. siga foyi t'o la siga foyi. ni e bɛ a laminɛ a b'a to hali sisan an tɛ lagosi n'a ya an t'an yɛrɛ lajanko n'a ya ko anw ye sumaworo bɔnnaw de ya anw ye babɛnba bɔnnaw de ya munna. anw ye masarenw de anw ye keyitaw de anw ye tarawele halalaw de mun de don. dɔw yɛrɛ ko k'a kulo bilen. awɔ mun de don. a ma kɛ tarawele kulo de kɛ awɔ e b'a k'i kaman kɔrɔta n'o ye. donc i b'a ye e jamu yɛrɛ bɛ e jɔ sɛbɛya de kɔrɔ e kana b'o kɔrɔ. i b'a ye jamu foli yɛrɛ a n'a laminɛli ni jamu ninnu o bɛɛ bɛ anw la ɲɛ de. n'i y'o sama ka bɔ an kɔrɔ. ka bɛnɲɔgɔnmaya la fɔlɔ fana i b'a fɔ Matika Kurundu b'a fɔ an ye cogoya min na mugan duuru na ko je crée l'harmonie ko n bɛ bɛnɲɔgɔnmaya de la fɔlɔ. n'i y'o sama ka bɔ yen nɔ ka n'a kɛ de ko e de ka foli dɔ dir'e ma o ti kɛ mɔgɔ dɔ ye ka mɔgɔ dɔ woloma c'est à dire foli yɛrɛ sigilen bɛ ko foli min ka fisa ni foli bɛɛ dɛ a sigilen bɛ mɔgɔ dɔ woloma de kan. siga t'o la discrimination. bon c'est la même. c'est la même de fɔ a la. voilà silamɛ de i bɛ ale de fɔ a la ale de n'a ka kan.
Kafiriti voilà. Bambaga. Yeah. Kabakudo et puis foli ko la. Ayo ameta kenema. Ankara mo ne mo mise ga doka dakura damaro ko. O makitili no e critique walma felela no e commentaire. Sira dal ne do bay. O la woleli bise ga ke 20 20 18 65. 20 20 18 65 walma 71 27 47 29 71 27 47 29 voilà. Yo, de wila ate dabla de coco kabuala. Golo fine ni baka tusu dese ela. Golo vinya la goshi baka kanga wila ela. Tubabu arabu nunu shite anga kola. Dado bali yere de 20 20 18 65 20 20 18 65 Walma 71 27 47 29 71 27 47 29 71 27 47 29 Aywa ko dobe negela an karamogo ini sene kene kono aywa bi kan korota doni an klobila allo an klobila bashi foitana awa yere dum aha Ko fara mun da ka sani ne kana da an ga jama'a ko parce que mun da ko 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 ba la ko 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 ba la ko ba ko ra ne kisa ta ga ji ga ko ala ka da ana ha me la ala ka da ko so ake ba solo kama Vajita la kaketi. Kaketi kamtetuma. Aywa me ta negejurula Alisa ko dobe negela kramgo ini sene. Allo. Salaamaaleykum. Ka to ma. Koliwa. Awa kramgo ibe kene kono. Kele nyana ko sebe. Wali sanga do ka ko mundugula. Yara kele nyana la mbako. Aywa. Be ba faraga sana do re ko mo ba ko yere tike ko mala siga fo itola awo nanga ka na ma se ko mo boda de te te ko ni kuma nunu ndo tanga ta sranze ibo fana do ko mo fo muna ya yanga pregare ni mo do ga ka su de la ge na digun ko lu kanga minge ko lu ma ko ke ko be yala ni nga comme ku be barala tita ko u kanga fola ko ba ka be ma ko mo be fo yere tike ko ni mana ko mo ko te fola ki kanga minge ko ni yo ke ki manga ko ko ni ma ka minge ko ni yo ke ki wi fo de no be yando ese aboko achera ni la na yere so foro kuna voilà na ma ka ton kala Treke dron ne bina tia nyara bo fion. Aywa be nyena bo. O tambe ma we bla sare sama ba de ke. O zana sama be mimma antiti fe demande mo. Siga fo itala. La me be fo. Anyana ko sewere ne. Aywa. Ikulunje. Aywa Lisa ambeta kenema ambe alaje ka mogo ambe mogo kelenta ka kuma kundo kana 20 28 65 walma 71 27 47 29 aywa kramogo ini sene kene kono allo mawfo aywa foli aya lamine allo anklo bila mi folla sabu anye foli lamine ka bargata aywa kendo abe kangola ananga na kana nga ay kuma do fone sa gawi ni ngola ne boni ma se ko fam di ne boni a fam ni mi o fle
karamɔgɔ mamu sigi kuma daminɛ awɔ n y'a faamu n bɛna don kuma kɔnɔ awɔ baasi tɛ komi a ko folikan n'o ye silamɛw ka folikan salamu aleykum ko o min bɛ fɔ ko o de ye ala ka kuma kɛ ala de y'a fɔ silamɛw de kan ka foli kɛ ten nɔ kisi ni nɛɛma bɛ ala k'o fɔ kumaw tɛ ko kuma minnu ye mɔgɔ dɔ y'i sigi k'i miiri k'a fɔ ten ko ka kɛ folikan ye a fɔra ni diinɛ sira de komi aw ko aw ka kuma sera o ma ko min bɛ fɔ aw ka jate la o man ka don mɔgɔw kunkolo mɔya quoi o man ka aw ka kuma de yɛlɛl'o kan i n'a fɔ o man ka don mɔgɔw kunkolo mɔya k'a fɔ silamɛw ka folikan aw taara o n'an ka laadala folikanw ci ɲɔgɔn na n ko o folikan in ale an ko ale sinsinnen don ka danfara don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o ye jumɛn ye sisan ala ka kan mɔgɔw ani minnu tɛ ala ka kan mɔgɔ ye bon foli in b'o o de danfara yira bon ala yɛrɛ de ko ten fana o awɔ e ka ne lamɛn bani danfara donni anw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ɲɔgɔn ye ko dɔ tɛ ala ka mɔgɔ ye dɔ y'a ka mɔgɔ ye foli in de bɛ na n'o ye ɲɔnɛ anw t'o dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ b'i ye k'o bɛ kɛ ala ka fani ye ko mɔgɔ dɔ bɛ yen k'o t'a ka fani ye o tɛ farafinya kɔnɔ. bon sisan. bon aw donna min kɔnɔ n ma kan in fɔ cɛ na an ka kan de kan ka don ba la mɛ a bɛ nin bɔ a la. ayi nin bɛɛ bɛ waleya an ka kan de kɔnɔ o. bon nin min filɛ. nin fɔra nin kɛ silamɛw de ka nin folikan cari u ni ɲɔgɔn cɛ. awɔ. ala yɛrɛ de ko ten a se ka sɔsɔ nin folikan in man ka kɛ mɔgɔ la mɔgɔ min tɛ silamɛ ye. ala yɛrɛ de ko ten mɔgɔ se k'o sɔsɔ o. ayi a ma fɔ ko mɔgɔ b'a sɔsɔ koyi. bon sisan. an ka ladala foli. o fana kɛ an fɛ yan hali maa minnu ye silamɛ ye olu b'o kɛ o. i ni sɔgɔma. ani sɔgɔma ani wula ani ɲankuma i keta i tarawele. an ka taa ani sɔgɔma la e bɛ diɲɛ dugu jumɛn dɔn ko sɔgɔmada tɛ yen. ani sɔgɔma. awɔ sɔgɔmada tɛ diɲɛ dugu jumɛn kɔnɔ. o bɛ yen o bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ. ayi bɔn sisan ne ka kuma bɛ min nɔfɛ. n m'a fɔ a bɛ ka hakilina min di an ka kanw la n k'o man kan ko n bɛna o lagosi aw bolo dɛ. mɛ aw kumana min kɔnɔ sisan o diinɛ ko sira de ye. awɔ. bon o tɛ se ka bɔ yen nɔ fiyewu anw fɛ yan nɔ diinɛ bɛɛ tɛ anw fɛ yan mɛ min fanga ka bon o ye silamɛya de ye. bon diinɛ mɔgɔ minnu fana b'a ɲɛfɔ o b'a ta ala ka kuranɛ hadisa. ala de ko an ka foli kɛ asalamu aleykum wa rahmatulah bɔ a foli a ka ca silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ baraji de bɛ a la. karamɔgɔ émission titre ye est-ce que e y'a lamɛn. bon n donna sɔrɔ. voilà émission yɛrɛ titre ye mun ye a tɔgɔ yɛrɛ. ko Bema Mɔlɔmaw Gore le chemin des ancêtres méritants. bi kumada ye mun ye. ko foli benbaw ka miirina na ani sama diinɛw ka ɲɛfɔli la. émission ma sigi kanko kan dɛ. kanko bɛ a la. nka émission sigira mun kama. o de benbaw ka miirina kɔrɔ mun ni balo kɛr'o kan ni an ye bonya ni fɛn bɛɛ sɔrɔ la. k'o miiriya ɲuman ninnu lakuraya walima fɔcogo wɛrɛ la ka fanga don o la. sisan ne bɛ fɛ k'e ɲininka. foli yɛrɛ mɔgɔya la jɔyɔrɔ jumɛn de b'a la a kun yɛrɛ ye mun ye yanni an ka se baraji ko ma a kun ye mun ye foli. foli mɔgɔya la. foli mɔgɔya la ne ka an ka bi dɔnni na ne ye min ye a la. ayi aw ka bi dɔn ne k'i ta fɔ dɔrɔn. bon adamadenya ɲuman taabolo dɔ de don. adamadenya ɲuman taabolo dɔ de don. parce que n'i tɛmɛna mɔgɔw la n'i ma foli kɛ bi. ni ne tɛmɛna aw sigilen na a ka gɛrɛn na ne bɛ tɛmɛ n ye fo tɛmɛ o ɲɛ tɛmɛ ko fila ni wula ka tile ma foli kɛ. ni mɔgɔ min ko ko karisa ye mɔgɔ ɲɛnama ye dɛ mɔgɔ bɛ sɔrɔ gɛrɛn na k'a fɔ e ye n tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye. sisan a bɛ tɛmɛ mɔgɔw la a tɛ foli kɛ. o foli ye adamadenya ɲuman yɛrɛ fɔlɔ-fɔlɔ de ye an fɛ yan fɔlɔ. n'o kɛra o ye an fɛ yan. foli min mana sigi mɔgɔ la woloma kan. adamadenya ɲuman b'o kɔnɔ wa. bon salamu sira kan. ayi ne ko. foli mana sigi e m'a fɔ ko foli ye adamadenya ɲuman sinsinna de y'an fɛ yan. ne ko ni foli min sigira mɔgɔ la woloma kan. adamadenya ɲuman bɛ kɛ mɔgɔ la woloma kan wa. o tɛ mɔgɔ la woloma ye o karamɔgɔkɛ. o ye jumɛn ye. ni taa n'a o sira kan.
o kelen ka ala de sɔsɔ ala ko a foli ma dabɔ bɛɛ fana kama a fɔra diinɛ mɔgɔw silamɛw ala bɛ se ka sɔsɔ de bon ala bɛ sɔsɔ kumakan na dɛ ala bɛ se ka sɔsɔ mɛ dɔw b'a sɔsɔ kumakan na dɛ mais e ko a tɛ se ka sɔsɔ i tila ka fɔ a bɛ sɔsɔ kumakan na i bɛ kelen de fɔ a bɛ sɔsɔ walima a tɛ sɔsɔ de bon ala tɛ se ka sɔsɔ ala ye fɛn minnu fɔ a ka kuranɛ tɛ se ka sɔsɔ n'i y'a sɔrɔ cogo cogo karamɔgɔ weleli diyara an ye kosɛbɛ komi tuma kurunna i b'i labɛn samedi nata 18h pile 18h pile an bɛna kumada mun ta a ka d'an ye mɔgɔw ka don ka makiteli kɛ i b'a fɔ i y'a kɛ cogoya min na awɔ a diyara an ye kosɛbɛ i jamu i jamu baasi tɛ awɔ baasi tɛ an bolo b'an kɔ ye an b'a ayiwa tuma gunna Kolokoto Imhotep i bɛ kuma kundon kumaw fɔ ayiwa an b'an karamɔgɔ bɔra ka weleli kɛ sisan an b'a fɔ a ka mago to n'a sɔrɔ an tun b'a jamu dɔn an tun b'a fɔ ni a jamu ye nin yɔrɔ la o la ka a fɔ a ye ko siga t'a la ka fɔ lamɛnbaga bɛɛ ko nin ma dabɔ mɔgɔ ɲini kama ko yɛrɛ ɲini de don ko an laɲini ye mun ye o ye golofina bɛ nin kɔrɔtɔ ni damajigi ni lamɔlali min kɔnɔ an ka bɔ nin kɔnɔ donc ka bɔ kuma kɔnɔ yɔrɔ la ko yaman dɔgɔ Hɔtɛp ayiwa an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka fɔ tuma gunna ka ban ko k'an bɛn minnu bɛ ka weleli kɛ numéro la k'u k'an mago to ko tuma sera fɛn bɛɛ ko janfanjugu sirilen de don anw ka ma ala ni sitanɛ fila bɛ ka jɛ anw na